मैं सदिया हूँ आप हैं दोस्तों, आपका और हमारा अपना राक्षस यूट्यूब चैनल। तो चलते दोस्तों वीडियो मुजफ्फर भाई है, नाजिया लाई है, साथ में डॉक्टर प्रदीप पवर है। एजुकेशन एंड इट्स इम्पैक्ट ऑन पाकिस्तान, मदरसा एजुकेशन, हाँ मदरसा एजुकेशन एंड इट्स इम्पैक्ट ऑन पाकिस्तान, इंडिया एंड यूरोप। दोस्तों वीडियो काफ़ी लेंथ है, 36 मिनट्स की कम बेश है, हम तो अंदर आ गए। तो दोस्तों वीडियो लेंथ ही हो सकती है, थोड़ा सा पेशेंस रखिएगा। तो हम भी हो सकता है इसका रिएक्शन भी लेंथ ही हो जाए। जितना जो टॉपिक मुझे नज़र आ रहा है, टॉपिक हमारी मर्ज़ी का है, क्योंकि मुझे पता है जो मेरा माइंड काम कर रहा है, जो नाजिया बोलने वाली है या वो पवर बोलने वाला है, मुझे लगता है कि वीडियो बड़ी मज़ेदार होने वाली है। खैर देख लेते हैं दोस्तों, पहले वीडियो, बाद में जो डिस्कशन होती है उस पर बात करते हैं। हेलो एंड वेलकम फ्रेंड, मैं मुजफ्फर चौधरी और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल परफेक्ट रिएक्शन। दोस्तों इस वक्त हमारे साथ दो बहुत ही मोअज़्ज़ज़ मेहमान मौजूद हैं। भारत से नाजिया इलाही खान जी किसी तारीफ की मोहताज नहीं है, और जर्मनी से डॉक्टर प्रदीप पवार सर। तो आप दोनों को बहुत वेलकम है, बहुत ही खुशामदीद है। थैंक यू। नमस्कार मुजफ्फर भाई फॉर इनवाइटिंग एंड नाइस टू सी यू नाजिया वंस अगेन। ना नाजिया भाई आपको भी नमस्कार, भारत माता की जय। दोस्तों आज हम एक बहुत ही अहम टॉपिक है, उसके ऊपर अपने जो मुअज़्ज़ज़ मेहमान हैं उनकी राय लेंगे। टॉपिक है मदरसत की तालीम। आपने देखा होगा कि पाकिस्तान के अंदर हज़ारों की तादाद में मदरसा है, और जहाँ से जो लोग पढ़ के निकलते हैं वो क्या करते हैं, जैसे कि कुछ लोग, बल्कि अक्सरियत तो तालिबान जो है वो ग्रुप में शामिल हुए हैं, जिन्होंने पहले जो है वो जहाद के नाम पर वहाँ पर अफगानिस्तान में जंग लड़ी, और अब वो वापस पाकिस्तान के ऊपर अटैक कर रहे हैं। इसी तरह का एक माइंड सेट जो क्रिएट किया जाता है मदरसों के अंदर, उसके ऊपर हम बात करेंगे कि पाकिस्तान के अंदर जिस तरह मदरसे हैं, उसी तरीके से भारत के अंदर पाकिस्तान से भी ज़्यादा मदरसे मेरे ख्याल में हैं। और यूरोप के अंदर जो हालात चल रहे हैं, जिस तरीके से वहाँ पर इस्लाम और मदरसे और मसाजिद को क्रिटिसाइज किया जा रहा है, उसके ऊपर भी हम बात करेंगे। लेकिन हम स्टार्ट करते हैं नाजिया इलाही खान से। जी बताइएगा, आपके जो मदरसे की तालीम है, मैं तो पहले ये सवाल है कि आप तालीम के ऊपर, ख़ास तौर पर लड़कियों की तालीम के ऊपर बहुत फोकस करती हैं और बहुत आप उसको अहमियत देती हैं। तो ये बताएं कि मदरसे की तालीम आजकल के मॉडर्न दौर के अंदर उसकी कोई अहमियत है भी, या हम जो एज ए मुस्लिम हमारे जो लाखों बच्चे जो इस वक्त मदरसे में जा रहे हैं वो वहाँ से क्या बनकर निकल रहे हैं? देखिए मेरी शब्दावली में मदरसा छाप जो बच्चे होते हैं वो गटर छाप हो जाते हैं, लुंगी छाप हो जाते हैं, पजामा छाप हो जाते हैं। वो बहुत रॉ वर्ड है, लेकिन यही फैक्ट है, यही बिल्कुल ट्रुथ है। अब आती है बात कि आपने हजारों मदरसे कहे हैं, आपके पाकिस्तान में हैं, और यहाँ पर 62,000 मदरसों का डेटा मैं खुद लेकर के बैठी हुई हूँ। देखिए मदरसा लिस्ट है ना, तो 62,000 मदरसे का लिस्ट मेरे पास है, जो सरकार के कलेजे पर चढ़ करके और राज्य सरकार के कलेजे पर चढ़ करके पैसे लेता है और बच्चों को मौलवी मुल्ला बनाता है, जिहादी बनाता है, बलात्कारी बनाता है। अब मैं स्टार्ट करूंगी आप क्योंकि मुजफ्फर भाई, प्रदीप सर तो शायद अजान का मतलब नहीं समझते होंगे जब अल्लाह अकबर पढ़ा जाता है पूरा, लेकिन आप तो समझते होंगे, बिल्कुल समझते होंगे। अजान जब होती है तो अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह इज मोस्ट ग्रेट, अल्लाह इज मोस्ट ग्रेट। मैं पूरा नहीं उस लय में नहीं पढ़ रही हूँ। एक लाइन आता है, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, आई टेस्टिफाई देयर इज नो गॉड बट अल्लाह। यहाँ पर कोई खुदा नहीं है सिवाय अल्लाह के। ठीक है, तो पहले ही अजान से आपने बच्चे को ये समझा दिया है कि सिर्फ तुम ही जो जीवित हुए हो, तुम जो मुसलमान माँ के पेट से जन्म लिए हो, तो बस तुम ही सब कुछ हो, और बाकी जो सब है वो चाय कम पानी है, उसको कोई इज्जत देने की जरूरत नहीं। ये पहले ही समझा दिया गया। और क्योंकि हमारे इस्लाम समाज में क्या होता है, जो हम इस्लामिक लोग हैं, बच्चा पेट से निकलता है, उसको नहला धुलाने के बाद सबसे पहले अजान कान में पढ़ करके फूका जाता है, बिल्कुल सही है ना, और मुंह का जूठा वहीं पर खिला दिया जाता है, चाहे छुहारा, चाहे कुछ भी मीठा खा करके वो चबाया हुआ, वो गंदगी, अनहाइजीन चीजें वहीं से स्टार्ट कर दी जाती है।
धर्म के लिए, कृष्ण धर्म के लिए, यहूदी धर्म के लिए, सिख धर्म के लिए, ईसाई धर्म के लिए, सबको रेतने की, सबकी बहू बेटियों को बलात्कार करने की अनुमति हमारा इस्लाम ही दे रहा है भाई, हमारा इस्लाम ही दे रहा है। तो मदरसे से पढ़ने के बाद आपको क्यों ऐसा लग रहा है मुजफ्फर भाई कि एपीजे अब्दुल कलाम बन जाएगा? नहीं बनेगा। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान बन जाएगा? नहीं बनेगा। नाजिया इलाही खान बन जाएगी? नहीं बनेगी। मैंने ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ती हूँ, मैं अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु में पढ़ती हूँ, कुल औज़ु बिरब्बिल फलक में पढ़ती हूँ, कुल औज़ु बिरब्बिल नास में पढ़ती हूँ। लेकिन क्या ये पढ़ लेने से मेरे पास बीबीए एलएलबी की डिग्री आ जाती? क्या मैं भारत देश के सबसे बड़े कोर्ट सर्वोच्च न्यायपालिका में मैं प्रैक्टिस कर पाती? क्या मैं अल कुरान की बात को सही से समझ पाती? जबकि सारे मौलवी, मुल्ला, कारी, इमाम, चिश्ती सब यही कहते हैं कि इस्लाम नकल का काम है, अकल का काम नहीं है। तो जब इस्लाम पहले ही हमें नकलची बंदर बनाने की बात कर रहा है और अकलमंद बनाने की बात नहीं कर रहा है, तो मदरसे के अंदर अश्लीलता के नंगे नाच के अलावा हो ही क्या सकता है? क्या आपको मुजफ्फर भाई नहीं याद है, आप शायद बोलना भी नहीं चाह रहे होंगे, कि रमजान में आपके पाकिस्तान में मस्जिद के अंदर छोटे छोटे मेल बच्चों का बलात्कार मौलवी साहब किए हैं? मैंने आपके साथ ही एक सेशन किया था, एक एपिसोड किया था। उत्तर प्रदेश में एक गांव के मौलाना साहब रिजवान, वो उनके मस्जिद के अंदर वाले घर में बच्चियां पढ़ने के लिए आती थी और उनको बहुत शौक था, फैंटेसी था। जैसे हमारी फैंटेसी होती है हम ग्रीस जाएंगे, हम क्वार्सिका जाएंगे, हम स्कूबा करेंगे, वैसे मौलाना साहब की फैंटेसी थी कि वो 9 साल, 6 साल, 10 साल, 12 साल की बच्चियों का बलात्कार करेंगे। ये उनकी फैंटेसी थी। तो मदरसे से निकलने के बाद गटर छाप, बेहुदा छाप, लफंगा छाप के अलावा और कुछ नहीं होता है। अच्छा, क्या वैसे जो माइंड सेट क्या है जो पेरेंट्स भेजते हैं अपने बच्चों को मदरसे के अंदर, अपने बच्चों को तालीम, वो दीनी तालीम दिलवाना चाहते हैं, या वो समझते हैं कि जो एक स्कूल और कॉलेज की तालीम है और मदरसे की तालीम है वो दोनों बराबर हो सकती है? देखिए मुजफ्फर भाई, सबसे पहले ये समझना पड़ेगा कि चुल्लू भर पानी में डूब करके उन वालदैन को मर जाना चाहिए जो वालदैन मुसलमान होते हुए भी अपने बच्चों को मदरसे में इस्लामिक और दीनी तालीम के लिए भेजते हैं। मैं अपने बेटे को दीनी तालीम देने के लिए इनफ हूं, मुझे किसी दाढ़ी टोपी वाले की जरूरत नहीं है। तो इसका मतलब है कि एक तरफ मुसलमान वालदैन जो पेरेंट्स हैं वो ये एक्सेप्ट कर रहे हैं कि वो अल्लाह के अल कुरान को सही से नहीं पढ़े हैं या जानते ही नहीं है कि 30 पारा के वर्सेस आयतों में, अरबा निस्फ सलासा में और सूरतों में क्या लिखा हुआ है, इसलिए वो मौलवी मुल्ला का सहारा लेते हैं। द सेकंड थिंग इज कि कई ऐसे मुसलमान फैमिली है और कई ऐसे मुसलमान नेता हमारे भारत में भी हैं जो ऐलानिया ये कहते हैं, जैसे अवैसी साहब अभी ड्यूरिंग लोकसभा इलेक्शन 2024 उन्होंने ऐलानिया कहा कि मुसलमान लड़के, नौजवानों, अपने खून को गर्म करो और देखो तुम्हारे साथ क्या हो रहा है, अपने खून में उबाल लेकर के आओ। मतलब उनको शिक्षा नहीं चाहिए, उनको तरक्की नहीं चाहिए, उनको नौकरी नहीं चाहिए, उनको सिर्फ तलवार उठाना है, सलवार पहनाना है, तलवार उठाना है और सलवार उतारना है। दैट्स इट, उनको यही चाहिए। तो कुछ ऐसी जिहादन माएं भी होती हैं और जिहादी मेंटालिटी के पिता भी, अब्बू जान भी होते हैं जो अपने बच्चों को इंटेंशनली इस्लाम के लिए, इस्लाम में खत्म होने के लिए जन्म देते हैं। गाहे बगाए हम ऐसे इंटरव्यूज देखते रहते हैं जो मुल्ला मौलवी का केस से पढ़ करके निकलता है, वो युवा क्या बोलता है, अरे हमारे लिए ये दुनिया कुछ नहीं है, ये यहाँ पर रहना कुछ नहीं है, हमारे लिए घर तो ऊपर है, ऊपर 72 वर्जिन होरों के साथ। तो मुझे ऐसा लगता है कि भारत की सरकार को एक ऐसा कानून लाना चाहिए कि जिनको भी इस धरती पे अपनी तरक्की के बारे में नहीं सोचना है या अपनी शिक्षा के बारे में नहीं सोचना है, उनको शूट करो और 72 वर्जिन हूर के पास भेजो।
جی پاکستان کی اگر بات کی جائے تو پاکستان میں 40,000 کے قریب مدرسہ ہے، اور ان کے اندر کیا پڑھایا جاتا ہے، کون پڑھاتا ہے اور کون پڑھ کے وہاں سے کیا بن کے نکلتے ہیں، یہ ہماری گورنمنٹ کو کچھ پتہ نہیں۔ ابھی حال ہی میں کل کا یہ واقعہ ہے کہ پاکستان کے جو چیف جسٹس ہیں قاضی فائز عیسیٰ، ان کے خلاف یہاں پر قتل کا فتویٰ جاری کر دیا گیا ہے ایک جماعت کی جانب سے، کہ انہوں نے ایک جو فیصلہ دیا تھا وہ ان کو پسند نہیں آیا، کسی قادیانی کو جو انہوں نے رہا کرنے کا حکم دیا تھا۔ تو یہ ایک مائنڈ سیٹ ہے جو کہ آگے ہمیں بہت زیادہ ان حالات کے اندر بھی پاکستان کو پوری ماڈرن ورلڈ سے دور لے کے جا رہا ہے۔ ہمارے اوپر لوگ ہنس رہے ہیں کہ یہ آج بھی کہاں پر بیٹھے ہیں۔ تو میں بڑھوں گا ڈاکٹر پردیپ پوار کی جانب سے۔ سر بتائیے گا کہ یورپ کے اندر کیا حالات ہیں، کیا جس طریقے سے ہماری بہن نازیہ الہی خان نے بھارت کا بتایا، میں نے پاکستان کا بتایا، یورپ کے اندر بھی کچھ اس طرح کے حالات بننے جا رہے ہیں آگے؟ مدرسوں کے اندر وہاں بھی کچھ اس طرح کی تعلیم دی جاتی ہے، لوگ وہاں پر ایسے ہیں جیسے کہ اس سب کانٹیننٹ میں پائے جاتے ہیں؟ ہاں دیکھو، نازیہ بیٹی نے تو بہت کلیئرفائی قرآن کی عنایتیں پڑھ کے بتا دیا کہ کیا سکھایا جاتا ہے، اور میں اس پہ 100% ایگری کرتا ہوں۔ یورپ اتنا ڈیولپ کنٹری ہونے کے باوجود بھی یہاں پر بھی یہی سکھایا جاتا ہے، اور آپ اندازہ لگائیے کہ یورپین ایز اے کانٹیننٹ دیکھیں تو اس میں قریباً 8 سے 10 ہزار مسجدیں ہیں، اور یہاں پر قریباً پورے یورپ کو جس میں مسلم جو آبادی کی کنٹری بھی آتے ہیں، تو ایسٹیمیٹ کیا جاتا ہے کہ 35 to 53 ملین مسلم کمیونٹی رہتی ہے، لیکن موسٹلی جو رشین ریپبلکس ہیں اس میں ہیں وہ سارے سنی ٹائپ ہیں، اور ٹوٹل پاپولیشن قریباً 8% کے قریب مانی جاتی ہے۔ اور اگر آپ جہاں پر بالکل مسلم الاؤڈ نہیں ہے، جہاں کی وہ تعداد بالکل زیرو ہے، اس میں اگر آپ سلوواکیہ، ہنگری، لیتھوانیا، پولینڈ، چیک ریپبلک، مالٹا لے لیں، وہاں پر جو ہے نہ تو مسجد ہے اور نہ ہی مسلمانوں کو انٹری ہے۔ اور جو بگیسٹ پاپولیشن کنٹریز میں یہاں کی جو اسٹیٹسٹکس ہے جو OSCE کے نام سے بناتی ہے، اس میں انہوں نے انڈیا کو ایز اے نان مسلم سیکنڈ بگیسٹ نان مسلم کنٹری ان دا ورلڈ کا خطاب دیا ہے، جہاں پر 140 ملین لوگ رہتے ہیں، 1.4 بلین لوگ رہتے ہیں۔ اس میں انڈیا جو ہے اٹ از رینکنگ اباؤٹ 225 ملین، یعنی 25 کروڑ کے قریب آفیشیل۔ تبھی تو یہ CAA کو آنے دیتے نہیں نا، یہ ہو سکتے ہیں 30 کروڑ بھی ہوں۔ اور جو کنٹری پاکستان ہے وہ اور یہ بنگلہ دیش ہے، انڈونیشیا ہے، یہ مانے جاتے ہیں سب سے ہائیلی پاپولیٹڈ مسلم کنٹریز۔ اب ٹرکی میں چلے جاؤ، وہاں 99% ہے، پاکستان میں 98.8% ہے، 1.2 کے قریب تو باقی جاتیوں کے لوگ آتے ہیں۔ تو ان لوگوں نے اور کچھ سیکھا ہی نہیں ہے، ان کی جو کیریکولم ہے اس میں اسلام کا ایک الگ سے انہوں نے چیپٹر رکھا ہوا ہے۔ اس کو دیکھتے ہوئے یورپ میں، جرمنی میں جہاں میں رہتا ہوں، یہاں پر قریباً 3,000 مسجدیں ہیں۔ آپ یہ 83.1 ملین لوگوں کا کنٹری ہے جو کرسچینٹی کو مانتے ہیں، ان کے کنٹری میں 3,000 مسجدیں بنائی ہوئی ہیں، اور انلیگل کتنی ہیں یہ ابھی تک پتہ نہیں لگا۔ اور انہوں نے ابھی ان کے ناک میں نکیل ڈالنی سٹارٹ کر دی ہے۔ اب ہمبورگ میں وہ جو بلوم اس کو بند کیا گیا، چھاپے پڑے ان کے اوپر۔ ایک اور ایرڈوغان فرینڈلی یہاں پر ایک کمیونٹی ہے جن کو گورنمنٹ آف جرمنی نے فائنینس بھی دیا، اس کو DITB بولتے ہیں، اس کے اوپر بھی آوازیں اٹھ رہی ہیں اس کو بند کیا جائے۔ اب دھیرے دھیرے ایک اینٹی مسلم جو ایجنڈا چل رہا ہے، اور یہاں پر رائٹ ونگ جو پارٹیز ہیں وہ کہتی ہیں یہ ہمارا کنٹری نہیں ہے، وہ انگلینڈ کی دیتے ہیں ایگزامپلس۔ اب آپ نے دیکھا مینچسٹر میں وہ جنہوں نے پولیس کی لڑکی کو ناک مارا، اور پاکستان میں چھوٹا سا کلپ دکھا رہے ہیں کہ پولیس کی اٹراسٹی ہو رہی ہے۔ ارے بھیا اس سے 30 سیکنڈ پہلے بھی دکھا دو نا، وہ ایک اپنی مدر کو مار رہا تھا، دوسرے نے پولیس نے جب اس سے بات کی تو اس کے ناک میں مکہ مار دیا، تو وہ تو آرمڈ پولیس ہے۔ آپ کو پتا ہونا چاہیے مظفر بھائی، نازیہ کو تو انٹرنیشنل لا پڑھتی ہے، اس کو میں سے زیادہ نالج ہے۔ ان کنٹریز کی جو پولیس ہے، جو فرانس کی پولیس ہے اور برٹش کی پولیس ہے، جس کے پاس ہتھیار ہے اس کے پاس ملٹری اس کا بیس ہے۔
जब आप ये येलो वेस्ट का फ्रांस में इतना पंगा हुआ था तो पूरी दुनिया ने कहा कैसे पुलिस मार रही है। अरे भाई वो पुलिस नहीं है, वो आर्मी है, लिखा उनके पुलिस होता है। वो जैसे उठा के घुमाते हैं कमांडो की तरह आदमियों को तो लग जाता पता। तो जो ब्रिटिश में हुआ ये भी यही हाल हुआ है। अगर आप जर्मनी के अंदर या यूरोप के अंदर कोई भी इंसिडेंट देखें जिसने चाकू मार के गला काट दिया, बच्चे को स्टैब कर दिया, उसके पीछे एक ही मजहब का आदमी निकलेगा। तो ये पार्टीज हैं, इन्होंने अभी अपना एजेंडा पूरा चेंज कर दिया है और ये बोलते हैं ब्लॉक करो, बंद करो, इनको डिवोट करो। हर रोज यहाँ से अफगानिस्तान, पाकिस्तान और सीरिया के लोग डिवोट होते हैं। अगर आपने मुझे भाई कल की न्यूज पढ़ी हो, आज सुबह पढ़ी, ऑस्ट्रेलिया में एक फैमिली को उम्र कैद मिली है। औरत ने अपनी बच्ची को जबरदस्ती एक 52 इयर्स ओल्ड आदमी के साथ शादी की, जो वो लड़की कुछ और बनना चाहती थी, और वो शादी के कुछ बाद उसने उसको मार दिया। औरत को भी अंदर ले गए हैं और उस हस्बैंड को भी लेके गए हैं। तो आप इतने डेवलप्ड कंट्री में आते हैं और मेंटालिटी वही लेके आते हैं। मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ, नाजिया ने 100% बचपन में सुनी होगी, मैं अपने बच्चों को भी सुनाता हूँ। वो पंचतंत्र की एक बुक आया करती थी, उसमें बहुत सारी कहानी है। उसमें एक कहानी मेरी दादी मुझे सुनाया करती थी। शी वॉज फ्रॉम द रॉयल फैमिली, अपने वहां से आई थी, नेपाल से। वो कहती थी कि एक फैमिली अपनी गाड़ी में बाहर जा रही थी, उस पर गाड़ी में तांगा बोलती जा रहे थे, तो उन्होंने एक सुअर का बच्चा देखा सड़क के पर अकेला बैठा हुआ। उनको बड़ा क्यूट लगा, उन्होंने उठा के घर ले आए, उसको घर लाया, नहलाया धुलाया, खाना वाना खिलाया, वो बड़ा फैमिलियर हो गया। फैमिली एजुकेटेड थी, उसको पढ़ाना लिखाना भी स्टार्ट कर दिया, उसको एटिकेट दे दिए, कोई घर में आता है तो तुम पैरों को हाथ लगाओ, ये करो वो करो। 5-6 महीने के बाद वो सुअर का बच्चा जो था बिल्कुल फैमिली वाला मेंबर बन गया, साफ सुथरा, उसको मालूम था कि मुझे कैसे रहना है। कहते भाई आज हम पिकनिक में जाते हैं इसको लेके। वो पिकनिक में उसको लेके गए बाहर, जैसे सुअर ने गंदा नाला देखा उसने वहां छलांग लगा दी। तो यहाँ पर इस कंट्री में एजुकेटेड लोगों के अंदर हम आए हैं और हम वही गंदे नाले वाला हमारा, यहाँ हम शरिया लाना चाहते हैं, बेटियों को पढ़ाना नहीं है, लड़की स्विमिंग पूल में नहीं जाएगी, वो साइकिल नहीं जाएगी, साइकिल से उसकी वर्जिनिटी गिर सकती है। ये मेंटालिटी के लोग हम आए हैं यहाँ। और ये लोग कहते हैं कि जाओ भैया तुम यहाँ पर, तुम्हारा अगर तुमने इसमें एडजस्ट नहीं होना, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से नहीं आपने चलना, तो जाओ। इंग्लैंड, फ्रांस एक एग्जाम्पल है, और ये जर्मनी में बार बार जहां मैं रहता हूं यहाँ पर ये वार्निंग होती जा रही है। डेनमार्क में एक मस्जिद नहीं बनने दी, स्वीडन में आप कुरान फाड़ सकते हैं, क्योंकि ये कहते हैं हम फ्री वर्ल्ड के हैं, तुम हमारी बाइबल फाड़ दो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये यहाँ का मैं छोटा सा आपको मैं यहाँ की तरबियत बता रहा हूँ कि हाउ द टेम्परेचर इज इन यूरोप नाउ। जी अच्छा, नाजिल खान जी, आपसे ये पूछूंगा कि भारत के अंदर हर रिलीजन के लोग रहते हैं, जैसे कि हम मदरसे की तालीम देखते हैं कि इस्लाम के अंदर मदरसे की तालीम है, हिंदुइज्म के अंदर मेरे ख्याल में वो गुरुकुल की तालीम भी शायद होती है, चर्चेस भी, उनके अंदर भी कुछ चीज़ें पढ़ाई जाती हैं, गुरुद्वारे के अंदर बहुत ज़्यादा चीज़ों को बताया जाता है। तो मैं ये आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि बाकी मज़ाहब भी तो दुनियावी तालीम के साथ साथ ये दीनी तालीम देते हैं, तो ये फिर यूरोप हो गया या इन इलाकों के लोग जो है वो सिर्फ मदरसा को या इस्लाम को ही क्रिटिसाइज क्यों करते हैं? देखिए, जब सनातन धर्म के लोग श्रीमद् भगवत गीता पढ़ते हैं, रामायण पढ़ते हैं, वेद पढ़ते हैं, तो वेद में आप देखिएगा कि ऋग्वेद है, अर्थवेद है, और भी उसके बहुत सारे पार्ट्स हैं। इसमें इंफॉर्मेशन मिलता है, इसमें नॉलेज मिलता है। जैसे स्क्वायर फीट का जो इन्वेंशन किया है वो सनातन धर्म वालों ने किया है, जीरो का इन्वेंशन जो है वो सनातन धर्म वालों ने किया है। ये जड़ी बूटी से सारी चीजें जो वैद वगैरह की चीजें बनाई जाती हैं, तो वो सनातन धर्म ने किया है। तो ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जिसको सनातन धर्म ने इन्वेंट किया है। अब जैसे जमीन से सूरज की दूरी कितनी है, जमीन के तह के अंदर की दूरी कितनी है, तो जब मैं अर्थवेदा और ऋग्वेद को मैं पढ़ रही थी तो मुझे समझ में आया कि काफी सारी नॉलेजेबल चीज है। अब मैं श्रीमद् भगवत गीता पर आती हूँ। श्रीमद् भगवत गीता को जब आप पढ़ेंगे तो उसमें फोकस ह्यूमैनिटी पर है,
उसमें फोकस जो है वो माफ करने पर है, उसमें फोकस जो है अपने परिवार, आपका परिवार आपके लिए कितना प्रिय है और समाज आपका कितना प्रिय है। तो ये सारी चीजों को मिला करके सनातन धर्म के बच्चों को पढ़ाया जाता है और उनको घर से तालीम दी जाती है, या वो डिवोटी होते हैं अगर किसी गुरुकुल के या किसी आश्रम के, तो उनको ये खूबसूरत चीजें से बताई जाती हैं। पर जब हमारे इस्लाम में आते हैं, मैंने इससे पहले भी आपको बताया था कि सूरह अल-नूर में बहुत साफ सुथरे तरीके से लिखा हुआ है कि क्यों औरतों को लूजर आउटफिट पहनने के लिए बोला गया। और अगर इब्राहिमिक जमाने में अगर हम पढ़ते हैं जाकर के, इब्राहिम अलैहिस्सलाम के जमाने में, तो लड़कियों के 2 हाथ रस्सी से बांध करके उसके शरीर के वजन के हिसाब से उनको बेचा जाता था। भाई इसमें कहां पर 2 राय है? आप देखिए, मुझे लगता है कि जिस दिन मुसलमान सच बोलने लगेगा उस दिन तरक्की करने लगेगा। एक्सेप्ट करो कि ऐसी अश्लीलता की बातें हैं, हो चुकी हैं। अब अगर आप सही अल बुखारी पढ़ते हैं तो सही अल बुखारी में ये साफ लिखा हुआ है कि बेटियां जो फीमेल जो है वो मस्जिद में नमाज नहीं पढ़ने जा सकती हैं, क्योंकि जब वो झुकती हैं तो वो कुत्ते और गधे की तरह लगती हैं। ये साफ लिखा हुआ है सही अल बुखारी में, कुत्ते और गधे की तरह लगती है और उनके पिछाड़ पर नियत आ जाती है मर्दों की जो पीछे सफ में खड़े रहते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा रीजन है। अब बाइबल पर आते हैं, क्योंकि आपने क्रिश्चियनिटी के बारे में भी पूछा है। तो बाइबल जब आया था, हमारी 5 अलहामी किताबें हैं, तौरात, जबूर, बाइबल, इंजील, तब कुरान आया था। तो बाइबल को भी अधूरा साबित कर दिया गया। हालांकि बाइबल में बहुत सारी चीजें हैं, जैसे भूत प्रेत के बारे में बहुत ज्यादा लिखा हुआ है बाइबल में बहुत ज्यादा जो अननेचुरल चीजें हैं उसके बारे में बहुत ज्यादा लिखा हुआ है। इसलिए इंग्लिश मूवीज भी बहुत ज्यादा, हॉरर मूवीज सबसे ज्यादा इंग्लिश मूवीज में बनती है, तो उसको भी उन्होंने अधूरा बता दिया। लेकिन कुरान को मुकम्मल बताया गया और कुरान में बहुत ज्यादा ये सारी चीजें, वायलेशन की चीजें बताई गई हैं। और इसी वजह से मोहम्मद बिन सलमान साहब ने ये साफ लफ्जों में कहा है कि इसको रिसर्च में डालने की जरूरत है। अब आप देखिए, डच में मुसलमान को भगाया जा रहा है, इटली में मुसलमान को भगाया जा रहा है, ब्रिटेन में मुसलमान को भगाया जा रहा है, उसके बाद और भी कई ऐसे देश है जहां से मुसलमानों को भगाया जा रहा है। यहाँ तक के भारत के मुसलमानों को तो अब यूएई भी एक्सेप्ट नहीं करना चाह रहा है, और पाकिस्तान के मुसलमानों को। आप सोचिए कि अभी तो हम देख करके हैरान हो जा रहे हैं कि कुछ ऐसे विदेश फॉरेन कंट्रीज है जहां पर रोड पर नमाज हो रही है और सऊदी अरबिया में स्विमिंग कॉस्ट्यूम का जो है वो फैशन शो हो रहा है। हम तो हैरान हो जा रहे हैं कि कुछ फॉरेन कंट्रीज में मातम हो रहा है और सऊदी अरबिया में भगवत गीता, श्रीमद् भगवत गीता के अध्याय पढ़े जा रहे हैं, उसको रिप्रेजेंट किया जा रहा है, उसको सिलेबस की बुक बनाई जा रही है। तो मुझे ऐसा लगता है कि भारत को बर्बाद करने में हमारे 5 जिहादी मुसलमान शिक्षा मंत्रियों का हाथ सबसे ज्यादा था। और इस बात को मैं बड़ी जिम्मेदारी से मुजफ्फर भाई कह रही हूँ कि मुसलमान, इस्लामिक मुसलमान अब बचा नहीं। मुसलमान अब औरंगजेब का ठरकजेब मुसलमान रह गया है। इस्लामिक मुसलमान अब वो बचा नहीं है, क्योंकि उसने अल कुरान में से वो सारी चीजें अडेप्ट कर ली हैं, अपनी जिंदगी में ले आया है। जहां जहां पर वायलेशन लिखा हुआ है, जहां जहां पर अश्लीलता की अनुमति दी गई है, लेकिन उसी अल कुरान में जो अच्छी बातें लिखी हुई हैं उसको उन्होंने बॉयकॉट कर दिया है। आप मुझे एक ऐसी इंसिडेंट बताइए, आप तो मर्द हैं, आप मस्जिद में जाते हैं, आप वहां पर जुमा की नमाज में खुतबा भी सुनते हैं, आप मुझे एक खुतबा बताइए कि आपने अपने जीवन में सुना होगा कि इमाम साहब जुमे की नमाज के खुतबे में बीबी खतीजा के एम्पावरमेंट की तारीफ कर रहे हो? नहीं, कभी नहीं करते। बीबी आयशा जो शिक्षा के हित में बात किया करती थी उसके बारे में वो तारीफ कर रहे हैं, नहीं बताते। बीबी मरियम को पेन, जो तकलीफ मुसलमानों ने उनकी प्रेगनेंसी पर दिया था उसके बारे में वो बयान कर रहे हो, नहीं किया? नहीं करते। तो ये तो कुरान में लिखा है ना, ये तो कुरान में लिखा है ना। तो इसका मतलब ये साफ होता है कि पाकिस्तान और भारत के मुसलमान जिस चीज को फॉलो कर रहे हैं वो कुरान तो फॉलो नहीं कर रहे हैं, और कुरान से वो चीजें फॉलो कर रहे हैं जो मौलवी, मुल्ला और इमाम उनको आयतों के साथ बता रहा है कि इस आयत के जस्टिफिकेशन पे तुम गला रेत सकते हो।
इस आयत के जस्टिफिकेशन पर तुम बलात्कार कर सकते हो, इस आयत के जस्टिफिकेशन पर तुम अपने बेड पर 4 सेक्स टॉय रख सकते हो, इस आयत के जस्टिफिकेशन पर तुम 6 साल की बच्ची में एक औरत ढूंढ करके अपने सेक्सुअल फ्रस्ट्रेशन को निकाल सकते हो। जो इमाम मौलवी मुल्ला बता रहा है उसको वो अडेप्ट कर रहे हैं। मैं कल की एक मतलब प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस में आपको बताती हूँ। कल मेरी ऑफिस में एक लड़की आई थी, उसको उसके हस्बैंड ने बिना इजाजत के दूसरी लड़की से शादी कर लिया है, मुस्कान नाम था उसका। अब मैं उससे पूछे जा रही हूँ कि तुम्हारे शौहर को तुम्हारी इजाजत की जरूरत क्यों पड़ेगी? तो नहीं, इस्लाम कह रहा है। मैंने कहा कहाँ पर कह रहा है ये बता दो, वो आयत बता दो, वो वर्सेस बता दो। तो बोली मोबाइल में देखे हैं। मैंने कहा मुझे दिखा दो। मैं तुम्हारे केस को अगर सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट लेकर जा रही हूँ और तुम्हारा निकाह हुआ है तो मुझे तो बताना पड़ेगा ना कि देखिए यहाँ पर इस कुरान की आयत में लिखा हुआ है। तो कह रही है वो तो मुझे नहीं पता, और वो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम ले रही है, सल्लाहु ताला वसल्लम, सल्लाहु ताला वसल्लम। तो आप सोचिए कि वो मुसलमान कितने जाहिल मुसलमान हैं जिनको प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोलना नहीं आता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि इस्लाम को तोड़ के मरोड़ करके और कुरान को क्योंकि ताक पर ही मुसलमान रखता है, हमेशा ताक पर ऊंचाई जगह पर रखता है, वो वही धूल पड़ रहा है। उसको पढ़ने की, उसको समझने की, उसके ऊपर इम्प्लीमेंट करने की कोशिश कोई नहीं करना चाह रहा है। जी डॉक्टर साहब, एंड में आपकी तरफ बढ़ता हूँ, थोड़ा सा आप भी इसके ऊपर रोशनी डालें और बताएं कि किस तरीके से सारे मसाइल ये जो हल हो सकते हैं कि इस्लाम का जो एक बिगड़ता हुआ इमेज है यूरोप के अंदर वो बेहतर हो सके। इस्लाम का बिगड़ता हुआ इमेज सिर्फ इस्लामी लोग ही कर सकते हैं, इसके ऊपर कोई ऊपर से कोई आएगा नहीं। अगर ये नहीं कुछ करेंगे तो इतने सैंक्शन लगा जाएंगे। मैं आपको थोड़ा सा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में लेके जाता हूँ। जब यूरोप में इस्लाम 18th और 10th सेंचुरी में आया था तो ये स्पेन, पुर्तगाल और आइबेरिया के आइलैंड्स में आए थे। तो उन्होंने यहाँ पर बहुत लोगों को कन्वर्ट किया जो ये करते हैं ना, ये तो माना जाता है इनका ना। और 13th-15th सेंचुरी में यहाँ पर एक मूवमेंट चली थी, उसका नाम था रिकॉन्क्विस्टा यानी रिकॉन्कर्ड ना। उस रिकॉन्क्विस्टा में इन लोगों को जूते पड़े, इनको मारा गया, इनको भगाया गया। और इसमें कुछ कंट्रीज जो थे उनको मोरिस्कोस कहते थे, क्रिप्टो मुस्लिम्स। तो वो जो क्रिप्टो मुस्लिम्स थे उनको इन्होंने स्पेन में जब ये इंक्विजिशंस वगैरह स्टार्ट हुई तो इनको बोला कि आप अब कैथोलिक्स बनो। तो ये लोग बाहर से तो कैथोलिक्स बन गए लेकिन अपने घर के अंदर इन्होंने इस्लाम को रखा, तो इनको यहाँ पर क्रिप्टो मुस्लिम्स कहते हैं। तो ये कुछ कंट्रीज हैं जो अल्बानिया है, बोस्निया हर्जेगोविना है, नॉर्थ साइप्रस है, कोसोवो है, बुल्गारिया है, मैकेडोनियन है। अल्बानिया तो मशहूर है क्योंकि मदर तेरेसा वहां से आई थी ना, और ग्रीस के कुछ पार्ट्स हैं और रशिया के कुछ हैं। तो ये कंट्रीज जो हैं इनमें स्पेन पुर्तगाल वालों ने इसके अंदर जो ज्यूज थे उनको भी बोला कि तुम भी कैथोलिक मजहब लो। तो ये वहां से ज्यूज जो था इनको एक्सोडस करना पड़ा, ये यूरोप के और कंट्रीज में आ गए, जिसमें ये आज का जो वेस्टर्न जिसको इवनिंग लैंड कहते हैं, डेनमार्क, स्वीडन, जर्मनी, फ्रांस, इसमें आ गए। इनको ये एक्सोडस जो है वो 1913 तक चलता रहा। अगर आप इन कंट्रीज का जिनको मैंने नाम लिया है जो ये क्रिप्टो मुस्लिम्स हैं, ये इनकी तरफ से इस्लाम को या यूरोप को कोई खतरा नहीं है। अल्बानिया में तो इन्होंने ये रूल बना दिया है कि आप अपनी कजन सिस्टर से शादी नहीं कर सकते। उन्होंने हिंदू धर्म को अपनाया। वो कहते हैं कि आपको 7 पीढ़ियों तक शो करना पड़ेगा कि ये लड़की जिसे आप शादी कर रहे हो ये आपकी माँ, बहन, चाची, मासी, बुआ नहीं है। उनका जो रेट है इंटेलेक्चुअल काफी हाई है। अल्बानिया वैसे मशहूर है क्रिमिनलिटी में, कोसोवो में भी, इक्वाडोर में जाके वो किलिंग करते हैं। इनमें एक रिवाज है, इसको कहते हैं खून का बदला खून लेना, यानी 7 पीढ़ियों तक वो खून आदमी के पीछे घूमते रहते हैं कि मैं नहीं कर सका तू करेगा ये। लेकिन अभी वो एक तरीके का एक कस्टम रह गया, इसको वो इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते क्योंकि ये सब कंट्री यूरोपियन यूनियन के अंदर आके थोड़े सिविलाइज्ड हो गए हैं। इनका ये जो बाकी जो कंट्री के लोग आते हैं, पाकिस्तान से, अफगानिस्तान से, सीरिया से, ये उन कंट्री से आते हैं जहां डेमोक्रेसी नहीं है, जहां पर औरत की इज्जत नहीं करनी आती, एजुकेशन की कमी है, मदरसों की बहार बनी हुई है,
वहाबी कल्चर का जो एक स्टार्ट हुआ था, सऊदी अरेबिया ने किया था, जो कि MBS ने CNN की इंटरव्यू में खुद बोला है कि मुझे इतने करोड़ों पैसे US से मिले कि आप वहाबी कल्चर स्टार्ट करो। ये अफगानिस्तान की वॉर के टाइम पे हुआ था, जिसका आज नतीजा आप देख रहे हो कि कोई भी किसी घर के सामने जाके कुरान फाड़ के फेंक देता है, उस बंदे को बाहर निकाला, ब्लास्फेमी का लगाया, आग से जला दिया। तो ये जब तक इन लोगों के दिमाग में ये बात नहीं आएगी कि जो हम कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं, और हमें एक सिविल सोसाइटी के अंदर है। आप, मैं एग्जांपल देता हूँ, 4.5 मिलियन लोग फ्रांस में हैं, उन्होंने बहुत लिबरल रखा कि हमने कॉलोनीज रखी थी, हमने ये किया, इनके ऊपर तशद्दुद की, अब वो इनके सर पे चढ़ गए। अब वो जहां पर देखो कोई औरत हिजाब पहन के जा रही है, 2 लड़के आते हैं, हिजाब खींच लेते हैं। अभी ओलंपिक में आपने देखा, वो जो उनकी स्प्रिंटर थी, वो कहती मैं बुर्का हिजाब पहन के उसमें पार्टिसिपेट करूंगी, उसको उन्होंने निकाल ही दिया, है ना। तो ये इनकी अपनी वजह से है। ये इस कंट्री में एजुकेटेड यूरोपियन कल्चर कंट्री में सोचते हैं कि हमने यहाँ पर वही निज़ाम चलाना है, और इनके जो मदरसे जो इलीगल है उसमें यही काम करता है। वजह भाई, जर्मनी, फ्रांस, डेनमार्क वालों ने बोला है कि जो इनकी मस्जिद में नमाज या कुरान पढ़ेगा वो गवर्नमेंट कॉलेज से डिप्लोमा लेके आएगा। वो तुम्हारा वहां से टर्की से, पाकिस्तान, लाहौर से, इस्लामाबाद से उठ के उसको नहीं हम कंपेयर करते, ये यहाँ पर पढ़ाया जाएगा। और स्कूलों में ताकि इंटीग्रेशन अच्छी हो, क्रिश्चियनिटी के साथ साथ इस्लाम की एजुकेशन भी दी जाएगी। अब ये इतनी लिबरलिटी दिखाते हैं, इतना पैसा खर्चते हैं, उसके बावजूद इनका बिहेवियर तो वही है। तो इसका जो इलाज है ये खुद है। इनको कोई ऊपर से आके नहीं बताएगा कि आपने अपने आप को ठीक करना है, नहीं तो जो यहाँ की कॉन्स्टिट्यूशन। आई एम सॉरी, आई एम इंटरप्टिंग प्रदीप सर, मुझे लगता है कि ये लाइलाज हो चुके हैं अब। हाँ, कुछ हद तक इनका ये लाइलाज हो चुके हैं। ये एक ब्रेन वॉशिंग जो हुई है, ये मेरे ख्याल से पाकिस्तान, बांग्लादेश वगैरह में जो आने वाली 3rd जनरेशन है वो अपने को सुधार सकती है, लेकिन उनका वही हाल है। बांग्लादेश में अभी वो रिजर्वेशन की सीट थी, आधा इंग्लैंड तोड़ दिया उन्होंने, है ना। मैनचेस्टर में, सॉरी बेटा एक बार, मैनचेस्टर में पैलेस्टीना का, प्रो पैलेस्टीना का वो डेमोन्स्ट्रेशन हो रहा था, तो जो सड़क पे कैफेस पे लड़कियां बैठी थी, उनको बोलती तुम हिजाब पहनो। अरे भाई, तुम इन कंट्री में गेस्ट बन के आए हो, स्टूडेंट बन के आए हो, तुम इनको बोल रहे हो कि तुम सिर पे पर्दा रखो। तो ये एक बहुत एंटी इस्लामिक, एंटी मुस्लिम जो सोसाइटी तैयार हो रही है, इसमें यहाँ की रेडिकल पार्टी साथ देंगी। अगर इनको अकल आ जाएगी कि हमने ऐसा नहीं करना, तो फिर ही इसका रिफॉर्म होगा, या कोई बहुत स्ट्रॉन्ग रिफॉर्मिस्ट आना चाहिए। मुझे ऐसा लगता है ना मुजफ्फर भाई, मैं प्रदीप सर की बात को बिल्कुल अग्री कर रही हूँ, पर ये अब लाइलाज हो चुके हैं, ये ज़ॉम्बीज हो चुके हैं। अब ये इंसान या ह्यूमन नहीं रहे हैं, ये ज़ॉम्बीज हो चुके हैं, और खास करके भारत और पाकिस्तान के मुसलमान। अब आती है बात कि आप देखिए, मैंने इस बात को पहले भी आपके शो में कहा था कि अभी हालिया में बांग्लादेश में जो प्रॉब्लम चल रहा था, तो उसको लेकर के 53 बांग्लादेशी ने सऊदी अरबिया में प्रदर्शन करने की कोशिश की थी, और सबके सब जेल हुए। 11 लोगों को फांसी की सजा दे दी गई, और बाकी लोगों को सजाए मौत और सजाए उम्र की सजा मिली है, जिस पर पेनल्टी भी बहुत लंबी लंबी रखी गई है। तो मुझे ऐसा लगता है कि जितने भी देश हैं, अगर वो मुसलमानों के लिए सऊदी अरबिया के कानून को भी अगर एक्सेप्ट कर ले रहे हैं, और सऊदी अरबिया के हिसाब से अगर इस्लामिक सजा इनको देना स्टार्ट कर दे रहे हैं, आप देखिए ये अपना लंगोट उठा करके, लुंगी उठा के भागेगा, हर जगह से भागेगा। अच्छा, आप ये भारत में, प्रदीप सर को बिल्कुल पता होगा, भारत में शरिया कानून को फिक्स करने के लिए संविधान से ये आराम से छेड़छाड़ करते हैं, असंवैधानिक बातें करके ये शरिया कानून बनवाना चाहते हैं। पर हम जैसे लोग जब भी नेशनल न्यूज पर बैठ करके या सर्वोच्च न्यायपालिका के अंदर खड़े होकर के ये कहते हैं कि हाँ चलो ठीक है, आज से शरिया कानून माना जाएगा, और जितने भी मुसलमान लोगों ने जो जो अपराध किया है वो इस्लामिक हिसाब से उनको सजा दी जाएगी, बस उसमें भी उछल जाते हैं। क्यों देंगे सजा? इस्लामिक हिसाब से क्यों देंगे सजा? तो देखिए, ये एक्चुअली में एक डायबॉलिक माइंड गेम खेल रहे हैं, और टुकड़े टुकड़े गैंग बन करके
वही अल तकैया, दाई, जिहाद और मॉडर्न जजिया के कारोबार को ये चला रहे हैं। तो इसके लिए सऊदी अरबिया में जैसे फिलिस्तीन का तुमने नारा लगाया, चलो जेल के अंदर। तुमने राहुल गांधी का नारा लगाया, तुम चलो जेल के अंदर। तुमने हमास का समर्थन किया, चलो तुम जेल के अंदर। तुमने बांग्लादेश का समर्थन किया, चलो तुम जेल के अंदर। तो ये चीज अब मुझे लगता है कि इम्प्लीमेंट थोड़े थोड़े जगह से स्टार्ट कर देना चाहिए। और मुझे ऐसा लगता है कि मुजफ्फर भाई, पाकिस्तान में आपको तो इस बात पे आवाज उठानी चाहिए कि ये इस्लामिक देश है आपका, तो यहाँ पर शरिया कानून के इस्लामिक सजा भी मिलनी चाहिए। वैसे भी आप लोग संविधान मानते तो है नहीं। बिल्कुल सही कहा। देखिए, एंड के ऊपर मैं जाऊंगा तो जिस तरीके से आप दोनों गेस्ट ने बात की है, तो उससे निचोड़ ये निकलता है कि दीनी तालीम, जैसे कि नाज़िया इलाही खान ने बोला कि हर घर के अंदर हर माँ को चाहिए कि अपने बच्चे को खुद दीनी तालीम दे। आपको ज्यादा ही है आपने कुरान हिफ्ज करवाना, ज्यादा मुसलमानों को ये होता है कि अपने बच्चे को कुरान का हाफिज बनाना। उसके लिए सिर्फ मदरसे के अंदर मेरे ख्याल में 2-3 साल के अंदर वो कुरान हिफ्ज हो जाता है। बाकी आपने जो भी तालीम देनी है वो अपने घर के अंदर दें, और उसके बाद में उसको दुनियावी तालीम के लिए जो स्कूल और कॉलेज के अंदर वो आप उसको दाखिला दिलवाएं। तो ये इससे काफी जो चीजें बेहतर होंगी कि को जो एक मदरसे के अंदर मुअल्लिम है वो खुद तो पढ़ा लिखा है नहीं, एजुकेटेड है नहीं, वो पता नहीं आगे बच्चों को क्या पढ़ाता है, क्या करता है, क्या नहीं करता। तो वो ये सारी चीजें हम, ये पेरेंट्स का ये जिम्मेदारी बनती है कि वो इस सारी चीजों को वॉच करे, देखे कि हमारे बच्चे को मदरसे के अंदर तालीम क्या दी जाती है। और दूसरी जो बात डॉक्टर साहब ने बोली कि कोई भी मुस्लिम है, जब वो पाकिस्तानी है, वो बांग्लादेशी है, या वो इंडियन भी है इवन, तो वो जब भी यहाँ से निकलकर या शाम, लीबिया, इस ममालिक से निकल के यूरोप में जाता है, तो वो ये चाहता है कि मैं यहाँ पर भी मैं अपनी मर्जी के काम करूं, मुझे यहाँ पर कोई ना रोके, मैं इन लोगों को अपने ताबे कर लूं, कि मैं इनको, ये पूरी की पूरी दुनिया का मैंने ठेका ले रखा है, मेरे हिसाब से वो अपनी जिंदगी को गुजारें। तो ये हम अपने हिसाब से दूसरे को कहते हैं कि जिंदगी गुजारो, उनके हिसाब से अपने आप को नहीं ढालते। तो ये एक प्रॉब्लम है मुसलमानों के अंदर। हम सबको ठीक होना पड़ेगा, एक वक्त आएगा कि हम सबको ये ठीक होना पड़ेगा, वरना दुनिया के अंदर हमारी जगह जो है वो कम होती जा रही है। आप दोनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया। उम्मीद करता हूं कि आइंदा भी आपसे बहुत ही इस तरह के जो टॉपिक हैं ये हमारे देखने वालों को बहुत पसंद आते हैं, और इससे कुछ गेन भी करते हैं लोग। जो हमारी ये बातें हैं इनसे बहुत कुछ हासिल होता है। तो आप दोनों का बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू मुजफ्फर भाई फॉर इनवाइटिंग। नाज़िया बेटी, ऑल द बेस्ट, कैरी ऑन। तो ये दोस्तों वीडियो होगी खत्म। मैंने बोला था वीडियो शुरू में कि वीडियो लेंथी है, और मुझे लगता है कि वीडियो बड़ी इंटरेस्टिंग होने वाली, वही हुआ। आज सबसे पहले मेरे गधे होस्ट मुजफ्फर भाई पर करोड़ हाल लानते। अब इसको मैं जस्टिफाई भी करूँगा। ऐसा गधा है, इसके मुंह में जुबान नहीं है, ऐसा चवल है कि इसके मुंह के अंदर सिर्फ टीआरपी के लिए, और अल्लाह के बंदे कब्र में नहीं जाना, सिर्फ पैसा लेकर कब्र में जाना है। और अल्लाह के बंदे गधे इंसान है। और मैं ना यार, ये प्लेटफॉर्म ऐसा नहीं, मैं इसके साथ लाइव सेशन, मुझे ना इससे मेरे साथ ये रब्ता नहीं कर, कोशिश की है मैंने। इसको पता है कि मेरी क्लास लग जाएगी, मुझे इसको पता है कि मेरी काफ़ी अच्छे थे, क्योंकि ये हमारे सुनने में है फैसलाबाद के लिए। तो यकूब भाई इसके कंटेक्ट में थे, यकूब भाई के साथ इसकी गपशप थी, मेरे बात नहीं कर रहा। तो आन करीब जो मेरे अंदर इसके खिलाफ अब जहर बन रहा है, इसने बना दिया ना, ये बना सो कॉल्ड होस्ट है, लेकिन इसको एक टके का भी इलम नहीं है, एक नफी का, एक नकी का भी इलम नहीं है इसको। नाज़िया इलाही को ये काउंटर नहीं करता। वो यार, जब मैं होस्ट कर रहा हूँ, जो बंदा मेरे सामने गलत बात कर रहा है, उसकी बात कंप्लीट होने के बाद मेरा हक है तो मैं उसको यार सही करूँ। अब नाज़िया इलाही ने बकवास किया है, रेशा फेंका मुंह से नाज़िया इलाही खान, इसके साथ भी डिबेट हो रही थी, लेकिन ये टाइम नहीं देते, उनको पता है हमारी क्लास चलाने को। अच्छा, नाज़िया इलाही ने बकवास शुरू की, मदरसे छाप बच्चे पजामा छाप होते हैं, गटर छाप होते हैं, मतलब बड़ी बकवास की। अच्छा, वो गटर छाप होते हैं, पजामा छाप होते हैं, मतलब एंड पर भी जो कंक्लूड किया वो यही किया कि बच्चों को भाई मदरसे ना भेजो,
تاکہ آپ علم نہ ان کو حاصل ہو جائے، دینی علم نہ حاصل ہو جائے۔ اپنے گھر کے اندر ماؤں کو چاہیے کہ اپنا علم دے، مطلب کہ تعلیمی دینی علم دے۔ اچھا، دینی علم کے لیے مائیں دوغلا پن چیک کرو اس مظفر گدے کا اور اس چول نازیہ الہی کا۔ دینی علم کے لیے مائیں گھر میں، تو پھر دنیاوی علم کے لیے کیوں دفع کرتے ہو، اسکولوں میں کیوں بھیجتے ہو؟ ماؤں کو وہ بھی دے علم۔ ہاں دیکھو نا، ہمارے گاؤں میں 16 پڑھی لڑکی ہے، فیشن سے فرصت نہیں ملتی، بچوں کو بھیجیں گے، کلاسیں دے گی، ٹیوشن بھرے گی۔ مجھے اتنا غصہ اس گدے، اس چول مظفر پائی ہے نا یار، آپ ہوسٹ ہو تو آپ کاؤنٹر تو کر سکتے ہو، اس کی بات کمپلیٹ ہوئی، تم رکو۔ اذان پر بات ہوئی، اس پر اس نے سارا جھوٹ بولا، نازیہ نے۔ اذان پر بات ہوئی کہ جب اشہد اللہ الہ الا اللہ بولا جاتا ہے تو یہیں سے گھٹی دے دی جاتی ہے کہ اللہ کے سوا کسی اور کو نہیں پوچھنا، تو یہ دی جاتی ہے۔ تو یہ تمام مذاہب کے اندر دی جاتی ہے میری بہنا، اور میری بہنا کل سے پیدل میری بہنا، یہ تمام مذاہب میں یہ گھٹی دی جاتی ہے۔ کیا وشنو جی کو ماننے والے، میرا چیلنج ہے، وشنو جی کو ماننے، میں پھر بھی ادب سے بات کر رہا ہوں، نام ان کے ساتھ جی لگا رہا ہوں، وشنو جی کو ماننے والے ہندو خدا ہمارے کو مان سکتے ہیں؟ اللہ کو فالو کریں گے، کرو گے؟ یا سکھ ازم کو ماننے والے بابا گرو نانک کو ماننے والے ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو فالو کر سکتے ہیں؟ اور سارے ریڈیکلائز ہیں۔ نہیں، یہ تو بنتے نہیں ہے، کوئی بات نہیں۔ اصل بھائی ایک سیکنڈ، ماننے ایک کو ہے، جب چوائس ہی ایک ہی ہے، دو کیسے ہو سکتے ہیں؟ وہ یار میں نے اس کی ایگزامپل بڑی دے رہی کہ اب مجھے پتا ہے اس پر کسی کے پاس، کس کے باپ کے پاس بھی جواب نہیں ہے۔ میں یہ بھی چیلنج کرتا ہوں، جب وشنو جی کے علاوہ ہندو کوئی اور مان سکتے ہو؟ کسی اور خدا مان سکتے ہو؟ نہیں مان سکتے۔ آگے ان کے بھگوان یا ان کے اوتار ہے یا ان کے آگے فالوور ہے، جو بھی ہے، کرشنا جی ہے رحمۃ اللہ۔ ایک سیکنڈ ہے، یہ میرے مرضی کا مدعا، مجھے ان پر بات کرنے کا مزہ ہی بڑا آتا ہے، کیونکہ ان کے پاس ساری چولیں ہیں، ان کو کاؤنٹر کرنے والا کوئی نہیں، ان کو کاؤنٹر کیا جائے ان جیسے پتہ نہیں بلیں ڈھونڈے کہاں ہم چھپے ہیں۔ اچھا، کرشنا جی کو ماننے والے ہمارے نبی پاک کو مان سکتے ہیں؟ ایک سیکنڈ رحمۃ اللہ، تم اتنا بھی نہ ریڈیکلائز ہو جا، بات کر رہا ہوں، کمپیریزن نہیں کر رہا، جس طرح وہ بات کر رہی ہے نا، ہمیں گھٹی دی جاتی، سب کو گھٹی دی جاتی ریڈیکلائزیشن۔ حضرت عیسیٰ السلام کو ماننے والے جو ہیں یا جو کرسچن ہیں، کیا وہ مان سکتے ہیں کہ جو حضرت عیسیٰ السلام ہے وہ اللہ کے بیٹے نہیں ہیں؟ ان کا تو یقین ہے کہ وہ اللہ کے بیٹے ہیں۔ تو یار سب کو یہ چیزیں اپنے مذہب کے حساب سے، تو پھر اسلام کو ہٹ کیوں؟ یہ دوغلا پن میری نازیہ بہنا کیوں؟ میں بتاتا ہوں، جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جب وہ دنیا میں ظاہری طور پر موجود تھے تو ان کے ٹائم میں، ان کے دور میں بھی کچھ ایسے لوگ تھے جو اوپر سے یعنی کہ مسلمان بننے کی کوشش کرتے تھے لیکن اندر سے کچھ اور ہوتے تھے۔ فیس ٹو فیس والے رضوان اور نازیہ الہی، یہ دونوں مجھے وہی لگتے ہیں، آج بھی وہ لوگ موجود ہیں، اور یہ دو آپ کے سامنے زندہ مثالیں موجود ہیں جو کہ ہمارے دین کو صرف اور صرف نقصان پہنچانے۔ آج میں نے نازیہ الہی کی باتیں سنیں، یقین کر جس پر اسلامو فوبیا کا فتویٰ لگتا ہے، حقیقت بات ہے، اس کا تو یہ حد سے گزر رہی ہے، یہ اب دیکھ رہے ہیں، اب دیکھیے کیا رہی، مسلمانوں کو قرآن کے اندر حکم دیا گیا ہے، باتیں اس کی چیک کرو، اب اس سے ثبوت مانگے جائے تو اس کے پاس کوئی بھی ثبوت نہیں ہے کہ ہندوؤں کو، سکھوں کو، کرسچن کی لڑکیوں کو ریپ کرو۔ ہمارے ہاں جی بات یہ ہے، ثبوت مانگنا دور کی بات ہے، پہلے اس سے یہ پوچھو کہ تمہیں وہ ان آیات کا پتہ ہے جن کے بارے میں کہا جاتا ہے اللہ کی بندی، اللہ کو ماننے والی، مجھے ایک بات بتاؤ، اسلام واحد وہ دین ہے جو ہر مذہب کے لوگوں کی عزت کرنا سکھاتا ہے۔ آپ جس ملک میں بیٹھے ہیں وہاں پر اپنی ذات پر آپ کسی کی کمپرومائز نہیں کر سکتے، مطلب کہ اپنی ذات میں کسی کا دین شامل نہیں کر سکتے، لیکن کسی کے دین کو زبردستی، اپنے دین کو کسی پر زبردستی نہیں کر سکتے۔ آپ اس کو زبردستی یہ نہیں کر سکتے کہ تم ضروری گن پوائنٹ پر ہمارے دین میں شامل ہو۔ دعوت کا میں حکم ہے، تبلیغ کا میں حکم ہے، پریچنگ کا میں اس کے حکم ہے۔ بعد وہ ادب تو سارا ہمارے دین اسلام میں سکھایا گیا ہے، عورت کی سب سے زیادہ عزت ہمارے اسلام میں شامل کی گئی ہے۔ اسلام سے پہلے عرب کی حالت کے بارے میں پڑھو،
تمہیں اپنی اوقات نظر آئے کہ عورت کی اوقات کیا تھی اسلام سے پہلے، اسلام سے پہلے مرد عرب کے اندر، عرب کے اندر میرے بھائی، اور بچیوں کو زندہ جلا دینا، دفن کر دینا. ایک لڑکی کو پکڑا، اس کے ساتھ 10 دن رہے 20 دن رہے، اسے چھوڑا نہیں پکڑ رہے، جس طرح یورپ میں ہوتا ہے. جس طرح یورپ میں ہوتا ہے. یہ سارا قانون ختم کیا گیا آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد. وراثت میں حصہ دیا گیا اسلام کے آنے کے بعد. عورت کو محفوظ کیا گیا، پردہ دیا گیا اسلام کے آنے کے بعد. پہلے پردہ نہیں تھا، پہلے پردہ نہیں تھا. یہ ساری عزتیں گھر کی آدھی نصف مالک بنوایا گیا اسلام کے آنے کے بعد. یہ ساری تعلیمات کس نے دی؟ اسلام نے دی. اور تم جیسی کو پتہ نہیں ہے کہ اس میں اسلام کیا کرے. جو پڑھ لکھنے کے باوجود جاہل ہے، اسے ہم کیا کہہ سکتے ہیں؟ یار اس کے ساتھ نہ ویسے ڈبیٹ میں ہماری نہیں چاہیے، اس سے ثبوت مانگنے چاہیے. کس آیات میں آیا ہے، کس حدیث میں آیا ہے کہ لکھا ہو کہ تم سکھوں ہندوؤں ان کی ایک سیکنڈ ان کی بچیوں کے ساتھ ریپ کرو. ایسے ون پرسن کوئی اپنی ذات سے، اور آگے جو بیٹھا ہے یار میرے پاس المینہ یہ پلیٹ فارم نہیں ہے، یقین کر دیے اتنی میں چھترول کروں. اور یار کم از کم یہ پوچھ لو کہ میری بہنا کدھر لکھا ہے، کس آیت میں لکھا ہے، مجھے آیت نمبر دکھا، مجھے حدیث نمبر دکھا. اب میں تمہیں انڈیا کی بات کروں تو انڈیا میں ہر روز جو درج کیے جاتے ہیں، اسد بھائی ہم ادھر نہیں ریپ کیسز، جاتے، اسد بھائی وہ ہم ادھر نہیں جاتے. ہم بات اپنے پر رکھیں گے. نازیہ علیہ نے ہم پر بات کی ہے، ہم اپنے تک کی رکھیں گے کہ اس کو چاہیے نا آپ ثبوت دیں کدھر ہے. اور اس گدھے کو، اس کو بگیاڑ کو، اس مظفر کو، سو کالڈ اینکر جو ضلالت کروا رہا ہے اپنی بھی اور ہماری بھی، اس چمن روتھیے کو سوچ پوچھنا چاہیے تھا کہ کہاں یہ ثبوت. بولتے وقت اتنا یاد رکھو کہ تم اپنی ذات کے لیے نہیں بول رہے، تم اسلام پر بات کر رہے ہو. اور جب اسلام کی اپنے دین مذہب کی بات آتی ہے تو تمہیں دنیا کی فکر نہیں ہونی چاہیے. اچھا ایک اور جو سچ ہے وہ بیان کرنا چاہیے. اچھا جو باتیں کی نا دوسرا وہ سارا تھا، اس نے بڑی ٹھیک بات، اس کی باتیں ویلڈ تھی، ایک لمٹ میں تھی. لیکن یہ نازیہ کے منہ سے تو ریشہ نکل رہا تھا بلکہ بواسیر پھوٹ رہی تھی. اچھا اس نے کہا کہ جو دین اسلام ہے وہ نقل ہے، عقل اس میں نہیں ہے. ہم مانتے ہیں. اس پر اب میری دلیلیں سننا موٹی موٹی سی. عقل کا مطلب ہے کہ ہماری تعلیمات جو ہیں جیسے ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا ہم نے ویسے فالو کرنا ہے، ہم نے فالو کرنا ہے، ہمارے لیے وہ اٹل ہے. میرا سوال یہ ہے سکھوں کے لیے جو حکم آیا تھا بابا گرو نانک کی طرف سے، یا ہندوؤں کے لیے جو حکم آیا تھا کرشنا جی کی طرف سے، کیا ان کو وہ فالو نہیں کرتے؟ جو کرسچن کو آیا تھا وہ نہیں فالو، جو کرسچن کو آیا تھا کیا وہ ان کو فالو نہیں منو کرتے؟ یا ان کو کہتے ہیں یعنی یار آدھا مان لیتے ہیں آدھا نہیں مانتے، آپ اس میں نا ماڈیفکیشن کر لیتے ہیں. جو ماڈیفکیشن ہوتا ہے نا وہ ریلیجن نہیں ہوتا، یہ بھی ذہن میں رکھنا. جو ماڈیفکیشن ہوتی ہے وہ ریلیجن نہیں ہوتا، وہ پھر ایک کیا کہتے ہیں کہ میں بس اس پر اس سے زیادہ نہیں، مجھے پتہ ہے دوسرے کے مذہب کی عزت کا پتہ ہے، کیونکہ مجھے پتہ ہے کہ میں اپنے مذہب کی عزت کرتا ہوں، سامنے بھی کروں گا تو میرے وہ بھی مذہب کی عزت کریں گے. اچھا سکھوں کو جو بابا گرو نانک تعلیمات دی تھی کیا وہ نہیں مانتے؟ صرف یہ مسلمانوں پر کیوں؟ کیا وہ اس کی نقل نہیں کرتے؟ بابا گرو نانک کی طرح وہ کڑا نہیں پہنتے، بابا گرو نانک کی طرح پگ نہیں پہنتے، بابا گرو نانک کی طرح داڑھی نہیں رکھتے. اب کہاں چمن اوتھیے بیٹھ گئے سامنے. مجھے ایک بات بتا، ہمیشہ انسان اس میں کریٹیسزم ڈھونڈتا ہے میرے بھائی جو اس سے بڑھ کر ہے. مجھے ایک بات کا پتا ہے، جلتی ہے جس سے لوگ جو اس سے بڑھ کر ہے. اور اسلام میرے بھائی میں نہیں کہتا، ڈاکٹر ذاکر صاحب نے پوری دنیا کو چیلنج کیا ہوا ہے، کس میں سے کوئی کیڑا نکال کر دکھا. میں نے ایک ویڈیو تھی اپنا ڈاکٹر رضوان کی، ویسے میں ان کو رضوان کیا ہے کہ بڑی شرمندگی ہو رہی، چلے اس کا اور اللہ کا معاملہ ہے کہ اس نے مطلب نا 72 عمروں پر بات کی. تو میں نے اس کو چیلنج کیا تھا سب کو کہ جائیں ڈاکٹر ولیم اور ڈاکٹر ذاکر نائک کا مناظرہ چیک کریں. وہ خود مان کر اترا ہے. 20 غلطیاں نکالی تھی اس نے ہمارے قرآن پاک میں اور اس کو ڈیفینڈ کیا تھا ڈاکٹر ذاکر نائک نے. 20 کی 20 غلطیاں. پھر یہ نہیں کہ صرف قرآن سے ثابت کی تھی، تو آپ کی گیتا، رامائن، بائبل سب سے پروو کیا تھا. پھر آگے آ گئے.
پھر جب 20 غلطیاں ڈاکٹر ذاکر نائک نے بائبل میں نکالی تھی اور ڈاکٹر ذاکر نائک نے یہ بھی کہا تھا کہ میں 1000 غلطیاں نکال سکتا تھا, آپ نے 20 نکالی ہے تو میں بھی 20 نکالوں گا, اس کا توڑ ہے تو مجھے بتاؤ. پھر وہ اینڈ پر یہ کہہ کر اترا تھا کہ میرے پاس ان غلطیوں کا جواب نہیں ہے, میں مانتا ہوں کہ میں ہار گیا ہوں, یہ اس کے الفاظ تھے, اور کہا کہ میں اپنا دین نہیں چھوڑ سکتا, میں مانتا ہوں میں ہار گیا ہوں. لیکن وہ غیرت مند تھا, اس نے ہار تسلیم کی تھی. چلیں باتیں اور بھی, میں نے بولا تھا کہ ویڈیو کافی لینتھ ہونے والی ہے, مطلب کہ جتنی ویڈیو تھی نا میں نے اس کا لب لباب جو پڑھا تھا کہ بچوں کو مدرسے میں بس مسجدوں اور مدرسوں پر تالے لگا دو, اور جیسی فواشی اور جس طرح کا یورپ میں ہے نا, ایک ساتھ 4 دن گزارو پھر دوسری کے ساتھ, اس سے من بھر جائے پھر تیسری کے ساتھ, اور پھر ایڈز کے مریض بن جاؤ. یہ چاہتے ہیں ایڈز کی مرض کو تمہیں پتا ہے کہاں سے؟ بندروں سے سیکس کیا تھا عورتوں نے, یہی ڈفرینس ختم کرنا چاہتے ہیں. ہماری عورتیں یہ نہیں کر رہے, مسلمان عورتیں یہ نہیں کر رہے, گدھوں کے ساتھ بندروں کے ساتھ وہ انگریز عورتیں سیکس کرتی ہیں, کتوں کے ساتھ سیکس کرتی, ویڈیوز ہیں. یہ چاہتے ہیں کہ یار یہ تمیز, یہ مسلمان ایسا کیوں نہیں کرتے, یہ عورت کو پردے میں رکھتے ہیں, عزت دیتے ہیں, ہماری طرح ننگیاں کر کے چوراہوں میں بیچتے. میں نے ویڈیو سے نا میں نے سرچ کی ہے, بنتا ہے یہاں پر کہنا آپ نے شروع سے کہا کریں, میں نے آپ خود سرچ کر لینا. انڈیا پاکستان کے بارے میں بھی بہت زیادہ کرائم ہے, اور اس کے علاوہ جو میں ریپ کی بات کرنے والا ہوں, انڈیا میں نے کیا ہے ٹاپ 10 ہائیسٹ ریپ کنٹری جو ہے نا پورے ورلڈ میں جو ہیں, وہ آپ سرچ کریں تو انڈیا کا ادھر 8واں نمبر ہے, پاکستان ادھر نہیں آتا. پاکستان میں بھی ہے, میں یہ بات نہیں کرتا کہ پاکستان میں ایسے کیسز نہیں ہوتے, لیکن ہوتے ہیں. انڈیا میں تو خیر اس کی تو بہت زیادہ تعداد ہوتی ہے. اچھا, نازیہ علی نے بات کی کہ مدرسے سے پڑھے ہوتے تو عبدالکلام میں آسنا ہوتے, مطلب جس طرح انڈیا کے وہ بنے, بڑے سائنٹسٹ بنے, بڑے لیڈنگ پرسن بنے, ان کے صدر بھی رہے, ان کے جو میزائل سسٹم ہے ان کو بھی لیڈ کیا, صدر رہے. تو انہوں نے کہا نازیہ پھر اپنے منہ سے اپنے میاں مٹھو, واہ واہ نہیں میری بہنہ نازیہ, واہ نہیں میری بہنہ نازیہ, اپنے منہ سے میاں مٹھو بنی پھرتی ہے, خود ہی کہہ رہی ہے کہ نازیہ الہی نہ بنتی, مطلب اپنے آپ کو عبدالکلام کے ساتھ کمپیریزن کروا رہی ہے. واہ نازیہ الہی, اب میں تم عورت ہو, میری بہن ہو, میں تمہیں بڑے کنٹرول کے ساتھ بول رہا ہوں, بڑی عزت کے ساتھ بول رہا ہوں. پھر بھی عبدالکلام آزاد, آپ کو پتہ ہے عبدالکلام سے آزاد کہہ رہا ہوں, عبدالکلام آپ کو پتہ ہے اس نے تفسیر لکھی ہے قرآن پر. ہاں جی, اور تفسیر کوئی عام بندہ نہیں لکھ سکتا, اپنے پاس سے تو بالکل نہیں لکھ سکتا. یہ کسی مدرسے سے پڑھا ہوا انسان عالموں کی تعلیم حاصل کرنے کے بعد یہ لکھ سکتا ہے. اچھا, آسٹریلیا میں ایک آیا کیس, میں نے بھی یہ نیوز سنی ہے کہ ایک عورت کو ادھر جو ہے نا سزاد, مطلب وہ دوسرا جو سار تھے ان پر تو ہم نے بات نہیں کی, لیکن ان کی باتیں پھر بھی مینیجیبل تھیں. وہ جو باتیں کر رہے تھے سمجھ میں عقل میں آتی تھی کہ ہم جو لوگ ہیں نا وہ تھوڑا سے ادھر جاتے ہیں تو ہم چاہتے ہیں ان کی ہماری حرکتوں کی وجہ سے, ہمارے بیہیویئر کی وجہ سے ہم ادھر سے نکالے جاتے ہیں. یہ بات میں مانتا ہوں, ہمیں دائرے کے اندر رہنا چاہیے, لیمٹ کے اندر رہنا چاہیے. تو ادھر ایک عورت نے اپنی لڑکی پر زبردستی کیا کہ تم مطلب 50-60 اتنی عمر کی بوڑھے سے شادی کر لو, تو اس کو آسٹریلیا کی جیل مطلب جج نے تا عمر قید دے دیا. تو اس پر میں اب اپنے اسلام کی دین کی بات کرتا ہوں. سب سے بڑی اگزامپل ہے جو کائنات کے دلہے ہیں, اور کائنات کا دلہا اور کائنات کی دلہن, ان کی شادی پر غور کر لیتے ہیں. آپ کو لگتا ہے کہ بچیوں کو اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صاحبزادی, ہماری ماں, بلکہ تمام امت کی ماں حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کو جب مولا علی کے ساتھ شادی کے لیے پوچھا گیا کہ نبی مطلب رشتہ مولا علی نے بھیجا تھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر, تو ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہماری اپنی بیٹی فاطمہ مطہرات سے پوچھا تھا کہ بیٹی کیا تمہیں علی پسند ہے, کیا یہ تمہیں رشتہ منظور ہے. مطلب کہ مثال قائم کی کہ جب بیٹی کا رشتہ آئے اپنی بیٹی سے رضامندی پوچھو. اور اس کا جواب نہیں آپ نے بتایا بھائی, اس کا جواب یہ تھا کہ حضور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا گیا کہ میرے ابو جیسا آپ پسند کریں, آپ کو پسند ہے تو مجھے بھی پسند ہے. یہ تھا حسن,
آپ پتہ نہیں کن کی ایگزامپلیں دیتے ہیں, کہاں سے تمہیں ملاؤں نے پڑھا دیا ہے. سب سے بڑی ایگزامپل دنیا کائنات کی سب سے بڑی شادی اور دنیا کائنات کے روئے زمین کے سب سے بڑے دلہن اور دلہا مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم اور فاطمہ الزہرا پاک فاطمہ سلام اللہ علیہ, ان کی شادی ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی سے پوچھا تھا. اور طریقہ شادی دیکھو. تو اس پر میں اس لیے میں دے رہا ہوں دلیل کہ وہ جو اس عورت نے کی ہے نا کہ زبردستی یہ غلط کیا. اجازت لینی چاہیے اپنی بیٹیوں سے پوچھو. یہ سارے قاعدے قانون اسلام نے دیے ہیں جو آج بھی کافی حد تک یورپ فالو کرتا ہے. تمہیں پتہ کہاں بھولے ہوئے ہو. اور یار اصل میں ہمارے لوگوں نے دین کو بدنام بڑا کر دیا, سچ کو چھپا دیا گیا ہے اور جو جھوٹ ہے اس کو سامنے لا کر دکھا دیا دیکھو یار اسلام میں ایسا ہو رہا ہے. اور حالانکہ میں مانتا ہوں, بلکہ میں ماننے والا کہ سارے سب سے میرا چیلنج ہے, تمام مذہب کے ماننے والے ریڈیکلائز ہوتے ہیں. ریڈیکلائز کیسے ہوتے ہیں؟ سب مانتے ہیں کہ میرا گرو, میرا استاد, میرا رب, میرا وشنو, میرا کرشنا یا میرا بابا گرو نانک یا میرا سب سے اوپر ہے. جب سب سے اوپر سب مانتے ہیں تو صرف کرٹیسائز مسلمانوں پر کیوں؟ یہ دوغلا پن, وہ یہ دوغلا پن مسلمانوں کے لیے کیوں؟ میں نے پہلے شروع میں بولا کیا جاتا ہے وہ آپ سے بہتر ہے میرے بھائی. ٹھیک ہے نا, میں نے پہلے بول دیا ہے, میں نے اگزامپلیں دی ہیں, دلیلیں دی ہیں. اس کا رات رات کو لے کر آؤ. وشنو جی کو کیا سب سے اوپر نہیں مانتے ہندو؟ کرشنا جی کو سب سے اوپر نہیں مانتے ہندو؟ کیا بابا گرو نانک کو سکھ نہیں مانتے سب سے اوپر؟ کیا حضرت عیسیٰ السلام کو کرسچن نہیں مانتے سب سے اوپر؟ کیا موسیٰ السلام کو جو جوز ہیں, یہودی ہیں, کیا سب سے اوپر نہیں مانتے؟ سب مانتے ہیں, لیکن جلن مسلمانوں سے. ملتے ہیں دوستو نئی ویڈیو میں ناٹک ساتھ. یہ بڑی شاندار ویڈیو تھی, اس پر کبھی مظفر بھائی سے آئی نہ میری بات, اس کی میں نے وہ کلاس لینی, اس کی میں نے پتلون اتار دینی. اس معاملے میں لچک نہیں ہے. مجھے آپ جو کہیں اور میری دلیلوں کو کسی کے پاس رکھ دو تو میدان میں آ جاؤ. سب مانتے ہیں کہ میرا گرو سب سے افضل ہے, سب مانتے ہیں میرا وشنو سب سے افضل ہے, سب مانتے ہیں میرا کرشنا سب سے افضل ہے, سب مانتے ہیں میرا بابا گرو نانک سب سے افضل ہے, لیکن ہٹ سے مسلمانوں کو یہ دوغلا پن. ملتا ہے نئی ویڈیو میں ناٹک ساتھ. گاڈ بلیس.